السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم بحول الله راح يكون لو باسي كومبوزي. واش هو هذا لو باسي كومبوزي؟ كومون كونجوغي ان فيرب او باسي كومبوزي؟ اذا كيفاش نصرف ان فيرب في لو باسي كومبوزي؟ كيفاش نعرف اسكو نخير لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار؟ كيفاش نعرف لو بارتيسيب باسي؟ هذا كامل راح نشوفوه في درس اليوم بحول الله. نبداو على بركة الله. Le passé composé est un temps du passé. يعني كي نلقاو un verbe conjugué au passé composé نعرفو بلي هذا le verbe صرا في الماضي. Le passé composé هو زمن من الماضي. Il indique une action terminée au moment où l'on parle. يعني في الوقت اللي نكونو نتكلمو الفعل ولا الحركة اللي رانا نهضرو فيها تكون ديجا صرات، يعني صاي راهي من الماضي. عندي هنايا des exemples. Papa est venu. Papa c'est le sujet et هاوليك le verbe. هذا l'infinitif تاعو c'est venir. J'ai révisé mes leçons. J'ai ou la je هو le sujet et voici le verbe. هذا c'est le verbe réviser راه في le passé composé. Donc عندنا deux verbes au passé composé. هنايا est venu ça y est papa راهو ديجا جا. J'ai révisé ça y est la révision راهي ديجا صرات. J'ai révisé. Le passé composé est formé d'un auxiliaire être ou bien avoir. هذا le passé composé يتكون من un auxiliaire. علاه يسمو composé؟ de quoi il se compose؟ من واش يتركب؟ عندنا l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif ونزيدو لهم un participe passé. هنايا نعاود نرجع للمثالين تاع مقبل. هاي عندك papa est venu. هنايا j'ai utilisé l'auxiliaire être au présent de l'indicatif وزدت معاه un participe passé. هذا c'est le verbe venir. l'infinitif تاعو c'est venir. Alors venir au passé composé درناه مع être au présent de l'indicatif وزدنا معاه le participe passé du verbe venir اللي هو venu. المثال الثاني j'ai révisé. هاوليك le verbe هو réviser. درناه مع l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif avec je تعطينا et وعندنا le participe passé تاع le verbe réviser اللي هو réviser avec e accent. كيفاش نعرفو اسكو نخيرو l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir باه نصرفو un verbe في le passé composé؟ عندي هنايا deux listes. نشوفو لي verbe في لا ليست الاولى. عندي monter معناتها يطلع، descendre يهبط، entrer يدخل، sortir يخرج، tomber يسقط. لو كان نجي نشوفو نصيبو كامل هذا لي فيرب باش نديروهم نحتاجو للجسم كامل. الوغ كي نقول هنايا مونتي كي نطلع يطلع كامل الجسم تاعي. descendre كي نهبط كامل الجسم يهبط. entrer ميم شوز نفس الشيء كي نجي ندخل هنايا كامل الجسم تاعي يدخل. sortir tomber كيف. دونك مع لي فيرب هذو ولي فيرب اللي باش نحقوا الحركه هذيك باش نديروها نحتاجو للجسم كامل نستعملوا لوكسيليير être. هنايا باغ اكزومبل نقولوا je suis monté, je suis descendu, je suis rentré, je suis sorti, je suis tombé. La deuxième liste عندي voir, jeter, frapper, parler, entendre. voir يشوف، jeter يرمي، frapper يضرب، parler يتكلم، entendre يسمع. voir باش نشوفو بالعين. العين هي جزء من الجسم يعني une partie du corps. jeter يرمي، أنا كي نرمي حاجة نرميها يا إما باليد أو بالرجل يعني une partie du corps عندي نستعمل فيها جزء من الجسم اللي هو يا إما اليد يا إما الرجل. frapper la même chose
جو frappe ولا نضرب يا إما باليد يا إما بالرجل يا إما بالرأس، المهم يعني عضو ولا جزء من الجسم. parler même chose، أنا كي نتكلم بالفم، والفم هو عضو من الجسم، يعني ماش نستعمل جسم كامل، نستعمل جزء فقط منه. entendre أنا نسمع بالأذنين، والأذنين هما جزء من الجسم. دونك كي نحتاجو باش نحقو هذا الحركة نتاع الفعل، نحتاجو جزء فقط من الجسم، هنايا نستعملو لوكسيليير avoir. alors هنا نقولو j'ai vu، j'ai jeté، j'ai frappé، j'ai parlé ولا nous avons parlé ولا vous avez parlé. ils ont entendu. l'essentiel c'est avec l'auxiliaire avoir. هذه هي. نشوفوا الآن les verbes qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. يعني les verbes اللي نحتاجو فيهم باش نديروهم في le passé composé نصرفوهم مع l'auxiliaire être. si le verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé يعني le participe passé نتاع le verbe هذا s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني في le passé composé كي يكون عندنا un verbe نصرف مع l'auxiliaire être، le participe passé نتاعو s'accorde. واش معناتها s'accorde؟ معناتها يتبع en genre في النوع، يعني masculin ولا féminin، مؤنث ولا مذكر، et en nombre. le nombre يعني العدد، اسكو singulier ou bien pluriel، مفرد ولا جمع. avec le sujet، le participe passé هنايا يتبع le sujet. إذا كان le sujet masculin le participe passé يكون masculin. إذا كان le sujet féminin le participe passé نتاعو يتبعو يجي féminin كيف كيف. إذا كان singulier le participe passé يكون singulier، وإذا كان عندنا le sujet pluriel le participe passé يكون في le pluriel. نمد هنا des exemples. Leïla est tombée dans l'eau. وين راه le sujet هنايا؟ c'est ليلى. هاوليك le sujet. وين راهو le verbe؟ هاو le verbe. فاش راه مصرف le verbe هذا؟ il est conjugué au passé composé. هاو عندنا l'auxiliaire être و le participe passé. نشوفو دوك l'accord نتاع le participe passé مع le sujet. ليلى féminin ولا masculin؟ ليلى c'est féminin. alors نكتب هنايا sujet féminin. singulier ou bien pluriel؟ ليلى c'est singulier راهي في المفرد. donc le sujet هذا féminin singulier، نكتب هكا باش ما تخلطلكمش بين singulier و sujet. ها sujet راه féminin مؤنث، singulier مفرد، راه في المفرد المؤنث. et tomber هنايا عندنا l'auxiliaire être. tomber كيفاش نكتبوها؟ نديرو لها لا مارك دو féminin اللي هي le e. ها la marque du singulier مكاش الاس، ça veut dire tomber هنايا راه في le singulier. donc في الحالة هذه نقولو le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. le participe passé يتبع le sujet parce que le verbe راه مصرف مع l'auxiliaire être. نجوزو للمثال الثاني. je suis arrivé le premier. هنا له درنا arrivé singulier. دوك نشوفو عندنا le sujet je. هاوليك وين راهو le verbe؟ le sujet c'est singulier. le participe passé درناه singulier. مكاش اس. le sujet encore c'est masculin. le participe passé راهو في le masculin. علاه؟ باسكو هنايا عندنا l'auxiliaire être. donc هنايا le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. عندي sujet masculin
singulier. هاوليك le participe passé masculin singulier. هنا كيفاش عرفت بلي masculin وماشي féminin؟ باسكو هنايا عندي le premier. le معناتها masculin. le premier. نشوفوا في l'exemple اللي موراه هو لو ميم، عندي نفس المثال. واش يتبدل؟ دوك نشوف. je suis arrivé la première. واش هو الفرق بين هذا المثال والمثال اللي قبله؟ هذا راهو فلو ماسكولين وهذا سي فيمينا، هذا مذكر وهذا مؤنث. هذا علاش درناه مؤنث؟ باسكو هنايا عندي لا بروميير، انا وصلت الاولى، وهنايا انا وصلت الاول، دونك هذا سي فيمينا. نروح نشوفو لو بارتيسيب باسي. هاوليك لو سوجي، قلنا بلي لو سوجي سي فيمينا باسكو هنا عندي لا بروميير. alors لو بارتيسيب باسي هنايا درناه فيمينا. هاو لو او دو فيمينا، لا مارك دو فيمينا سي لو او، العلامة تاع المؤنث هي لو او. هذا راه singulier. لو بارتيسيب باسي ثاني راهو singulier، هنايا مكاش لو اس. donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. تبع le sujet. علاه؟ باسكو هنايا راه conjugué مع l'auxiliaire être. شوفوا plutôt l'exemple اللي وراه. nous sommes arrivés les premiers. هنايا la même phrase. واش هو اللي تبدل؟ le sujet. le sujet راه masculin ولا féminin؟ هنا عندنا les premiers معناتها راهو masculin. singulier ولا راهو pluriel؟ شوفوا les premiers. alors هنايا وعندنا nous، donc راهو au pluriel. alors automatiquement le participe passé يتبع لنا le sujet. يجي في le masculin، هاي اللي مكاش le e، ونديروا له le s du pluriel parce que le sujet راهو le pluriel. donc le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. le participe passé تبع le sujet في العدد وفي النوع، masculin ولا féminin ومذكر ولا مؤنث. علاه؟ باسكو هنايا عندي l'auxiliaire être. هذا هو. نجوزو le verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. معناتها كي يكون عندنا un verbe في le passé composé ويجينا مع l'auxiliaire avoir، le participe passé ما يتبعش le sujet، ما يزيدولو ni le e du féminin ni le s du pluriel، يبقى على حالو. même وإلا كان le sujet féminin و même وإلا كان le sujet pluriel. عندي un exemple هنايا. voilà l'exemple. la fille a vu ses amis de loin. البنت شافت صحابتها من بعيد. عندي le sujet هاوليك le sujet et voici le verbe هاوليك le verbe. وعندي هنايا complément d'objet direct، يعني لا فراز راهي مركبه على الاصل تاعها. السوجي جاي موراه لو فيرب وجاي موراه complément d'objet direct. هنايا لو فيرب الي او باسي كومبوزي. واش جا معاه؟ l'auxiliaire avoir. شوفوا لو سوجي، لو سوجي سي لا في، راه في لو féminin singulier. شوفوا le participe passé vu، ما درناش le e du féminin، donc le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. le participe passé ما تبعش le sujet. علاه؟ باسكو هنايا عندي l'auxiliaire avoir. هذه في الحالة كي يكون عندنا sujet وجاي موراه verbe وجاي موراه le COD complément d'objet direct.
كاين استثناء mais لكن si le complément d'objet direct est placé devant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. كي يكون عندنا في لا فراز لو كومبليمون دوبجي ديريكت جاي مبلاصي جاي قبل لو فيرب، ماشي كيما هنايا جاي مورا لو فيرب. كي يكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت جاي قبل لو فيرب، لو بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب يتبع بالنوع وبالعدد en genre et en nombre، مي يتبع لو كومبليمون دوبجي ديريكت وما يتبعش لو سوجي كيما شفنا افيك لوكسيليير اتر. هنايا ناكوردوه ولا نربطوه ولا نتبعوه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نشرح لكم في مثال. لا في les a vus de loin. هنا اكسبري انا درت لو ميم اكزومبل تاع مقبل. هنايا قلنا لا في a vu ses amis de loin. البنت عفوا شافت صحابتها من بعيد. هنايا واش قلنا؟ لا في les a vus de loin. البنت شافتهم من بعيد. نديكومبوزو لا فراز باش نفهمو. عندي هاوليك لو سوجي، وين راهو لو فيرب a vu. ها a vu هذا لو فيرب. دو لوين ورا لو هذه ما تهمناش. كومبليمون دوبجي ديريكت وين راهو؟ هاوليك. واش رجعناه لي كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هذا لي سي سي زامي، رجعناهم ضمير. وفي لا لونغ فرونسيز في لا غرامير تاع لا لونغ فرونسيز في اللغه الفرنسيه القواعد تاعها واش يقولوا كي يكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت ان برونون، كي يكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت ضمير كيما هنايا لازم نبلاصوه قبل لو فيرب. ما نقدروش نقولوا هنايا لا في ا فو لي، سي فو. نقولوا لا في لي زا فو دو لوين، شافتهم من بعيد. وفي الحاله هذه كي يكون لو فيرب او باسي كومبوزي ميم وإلا كان عندنا لوكسيليير افوار، هنايا لو بارتيسيب باسي il s'accorde en genre يعني féminin ولا masculin، مؤنث ولا مذكر، et en nombre singulier ولا pluriel مع من يتأكوردا؟ مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ها يتبع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنايا هذه لي واش تعوض لي زامي، سي زامي. وسي زامي هنايا عندنا فيه او اس معناتها فيمينا بلوريال، مؤنث وجمع. الوغ واش درنا لو بارتيسيب باسي هنايا؟ هايليك درنا لو او دو فيمينا ودرنا لو اس دو بلوريال، اكورديناه مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك كي يكون لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل لو فيرب، لو بارتيسيب باسي s'accorde avec le complément d'objet direct. بون هي هذا في لاكور هذا نتاع لو بارتيسيب باسي كاين بزاف لي بارتيكولاريتي. هي القاعده الاصليه تقول انه افيك لوكسيليير اتر يكون لاكور، ومع لوكسيليير افوار ما كاش. مي توجور نشوف في اللغه الفرنسيه كاين بزاف استثناءات، كاين بزاف دي بارتيكولاريتي سورتو هنايا في لو بارتيسيب باسي. الوغ الدرس تاع اليوم راني موجهته يعني المستوى الاول كيما التلاميذ نتاع الابتدائي ولا التلاميذ تاع لا بروميير اني موين الى دوزيام اني موين، السنه الاولى متوسط والسنه الثانيه متوسط، السنه الثالثه متوسط، السنه الرابعه متوسط وحتى تاع الثانوي. يشوفوا لي بارتيكولاريتي هذو. انا ما حبيتش نديرهم اليوم باش ما نخلطش بزاف، واني رايحه باذن الله نديرهم في درس وحدهم في فيديو اخر. دونك بالنسبه للدرس تاع اليوم نتمنى ان شاء الله هذا لي نوسيون تاع لاكور تكون مفهومه. comment former le participe passé، يعني كيفاش نعرفوا le participe passé نتاع لو فيرب. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب، نعرفوا بلي لي فيرب تاع لو بروميير ولا الافعال تاع لو بروميير جروب يخلصوا كامل ب او ار، كيما عندي بارلي، مارشي، nager، travailler, manger, danser, chanter, etc. هذو كامل c'est des verbes du premier groupe. Alors le participe passé نتاعهم يدي e accent. Donc parler هنايا le participe passé نتاعو c'est e accent، في التالي نديرو e accent.
كيف مع لي زوتر فيرب، مع الافعال الاخرين. هذه القاعده ثاني تمس لو فيرب aller. aller c'est un verbe اللي يخلص er à la fin، mais هو ماهوش un verbe نتاع لو premier groupe، هو un verbe du troisième groupe. ومام هو نتاع troisième groupe mais يدي le même participe passé، c'est e accent à la fin. donc aller يكتب aller aller avec e accent هنايا. les verbes du deuxième groupe كيما finir، choisir، agir، grandir، subir، accomplir، هادو سي دي فيرب اللي يخلصوا ب er. هنايا كاين دي فيرب واحد اخرين يخلصوا ب er مي ماهمش من لو دوزيام جروب. دوك حنا كيفاش نديرو نفرقوا بيناتهم؟ سي سامبل، حاجه سهله. من واش لا كونجوغيزون او بريزون دو لانديكاتيف. هاد لي فيرب دو دوزيام جروب في لو بريزون دو لانديكاتيف عندهم لي تيرمينيزون اس it, i2s ons, i2s ez, i2s ent. Par exemple, هنايا le verbe ندي choisir. Je choisis is, tu choisis is, il choisit it, nous choisissons i2s ons, vous choisissez i2s ez, il avec s choisissent i2s ent. مي يكون عندنا ان فيرب واحد اخر اللي يخلص ب er وما يديش لي تيرمينيزون هادو، نعرفوه بلي سي ان فيرب دو troisième groupe وماهوش لو دوزيام groupe. ça c'est clair. donc les verbes du deuxième groupe le participe passé نتاعهم يدي i. donc finir تولينا fini avec i، choisir choisit، agir agit. وروحوا معاه. les verbes du troisième groupe عندنا les verbes venir، courir، vouloir و les dérivés نتاعهم. واش معناتها les dérivés؟ les verbes اللي يشبهوا لهم كيما هنايا venir، revenir، subvenir، parvenir يشبهوا le verbe هذا كيما courir، parcourir، vouloir، pouvoir. هادو le participe passé نتاعهم يدي u. donc venir تولينا venu، parvenir parvenu، courir couru، parcourir parcouru، vouloir voulu، pouvoir pu. كاين دي verbe du troisième groupe اللي يدو es كيما prendre و لي dérivés نتاوعو، يعني لي verbe اللي يشبهولو. ها عندنا prendre، apprendre، reprendre، comprendre، surprendre etc. هادو le participe passé نتاعهم يخلص ب es. donc prendre تولينا pris، apprendre ترجع لنا appris. كنا نشوفوا في لي فيرب هذا وشوف ها هذه نسيي نكاشيها نخبيها يعني. ها كامل فيهم prendre، واش اللي تبدل لو بريفيكس apprendre. ها reprendre، comprendre، ها كي نخبي comp تبقى لنا prendre. donc le participe passé نتاعهم يدي es. كاين دي فيرب كيما ouvrir le participe passé نتاعو يخلص ert، ouvrir ويرجع لنا ouvert. كاين اللي يخلصوا er كيما قلت من قبل كيما sortir، partir يخلصوا er مي هما ماهمش تاع لو دوزيام جروب، هما تاع لو troisième جروب. هذو لو participe passé نتاعهم يدي i. donc هنايا تولينا sorti avec i، partir parti. هنايا في لو participe passé حاولت ندي لي فيرب لي فيرب كورون، يعني لي فيرب اللي نستعملهم بزاف في لا لونغ فرونسيز. دونك لي ليف ولا يحاول يكون شويه ذكي في الامور هذه في لا كونجوغيزون هذه. دونك كيما باغ اكزومبل هنا كيما هدرت من قبل prendre يعطي له لو فيرب apprendre يعرف بلي راهو يشبه لها. دونك اوتوماتيكمون ماشي غير في لو بارتيسيب باسي مي في لا كونجوغيزون تاعو راح يكون عندهم لا ميم كونجوغيزون. شاو اللي تبدل غير هذا نزيدو هذه في الاول. هذا مثلا. في نهاية الدرس ولا بد نختموها بان اكزرسيس دابليكاسيون ولا تمرين تطبيقي. لا كونسيغ conjugue
les verbes mis entre parenthèses au passé composé de l'indicatif. Alors les verbes اللي راهم بين قوسين نديروهم في le passé composé. يولي يسموه le passé composé de l'indicatif. عندي la première phrase الجملة الأولى. Hier, nous rentrons tard à la maison. البارح دخلنا متأخرين للبيت. Alors, نروح نشوفوا le verbe. هاوليك le verbe اللي راه entre parenthèses. Le verbe entrer. هذا c'est un verbe باش نديروه. دونك هنا نخمو اسكو l'auxiliaire être ولا l'auxiliaire avoir. هذه هي الحاجة الأولى. rentrer كيما هضرنا rentrer l'action هذه تحتاج للجسم كامل باش نديروها. دونك هنايا حنخيرو l'auxiliaire être. فاش نديروه نصرفوه في le présent de l'indicatif مع le sujet ها nous. être au présent de l'indicatif avec nous شتولي لنا nous sommes. فوالا نكتب هنايا sommes. هذا l'auxiliaire. نروح نشوفوا le participe passé. rentrer هذا le verbe واش من groupe. c'est un verbe du premier groupe. ولي verbe du premier groupe واش هو le participe passé نتاعهم. دونك يدو كامل accent مع تالي. خلاص. دونك لقينا l'auxiliaire ولقينا le participe passé. واش يبقى نشوفوا l'accord du participe passé. اسكو نديروا l'accord هنايا ولا لا. هذا le passé composé راه عندنا مع l'auxiliaire être. دونك هنايا le participe passé يتأكورد مع le sujet. نشوفوا le sujet. عندنا nous راه في le pluriel. دونك rentrer لازم نزيدوا لها هنايا le s du pluriel. ونقدروا ميم نزيدو اس باسكو نو تقدر تكون فيمينا مي بويسك هنا ماهمش محددين نخلوها في لو ماسكولين نخلوها في المذكر ما نديروهاش في المؤنث. الحاجه اللي سيغ بلي نو هي بلوريال دونك نزيدو لو اس دو بلوريال. شوفوا لا دوزيام فراز. اسماء descendre par l'escalier. اسماء هبطت بالاسكاليي. alors le verbe اللي راه entre parenthèses هو بين قوسين هو descendre معناتها يهبط ولا ينزل. descendre هذا باش ننزل هنايا نحتاج للجسم كامل. دونك هنايا راح نخير l'auxiliaire être. نشوفوا le sujet c'est اسماء. alors être au présent de l'indicatif مع اسماء واش يولي لنا اسماء et ها. دونك الحاجه الاولى كي نجيو نشوفوا في لا كونجوغيزون تاع لو باسي كومبوزي نحوسو لوكسيليير لقيناه نروحو نشوفوا لو بارتيسيب باسي. descendre est un verbe du troisième groupe. alors les verbes du troisième groupe واش هي الحرف اللي يجي من تالي اللي يوالمو هو le u. alors descendre le participe passé نتاعو c'est descendu u. لقينا لو بارتيسيب باسي نروحو نشوفو اسكو ناكوردوه مع لو سوجي ولا لا. l'auxiliaire واش عندنا être وهضرنا باللي مع l'auxiliaire être لو بارتيسيب باسي يتبع لو سوجي. نشوفو لو سوجي عندنا اسماء فيمينا ولا ماسكولين. اسماء سي فيمينا دونك نزيدو هنايا لو او دو فيمينا. اسماء راهي سينغولي ولا بلوريال. اسماء سي سينغولي واحد دونك نخلوها في لو سينغولي. ترجع لنا اسماء est descendu par l'escalier. شوفوا لو troisième exemple. اسماء ميم نشوف خيرت اكسبري هنايا لو ميم لا ميم فراز باه نوري لكم واحد الحاجه. descendre les bouteilles à la cave. هنا عندنا اسماء descendre par l'escalier. اسماء هي هبطت من لي زيسكالي. وهنا عندنا اسماء descendre les bouteilles. هنا واش راهو عندنا l'auxiliaire plutôt عندنا un complément d'objet direct. اسماء هبطت لي بوتاي لا كاب. وقلنا دائما كي يكون عندنا في لا فراز ان سوجي ان فيرب وموراه ان كومبليمون دوبجي ديريكت مباشره نخيروا l'auxiliaire avoir. شي يولي عندنا avoir au présent de l'indicatif
مع أسماء يرجع لنا أسماء أ. واش هو لو بارتيسيب باسي؟ سي ديسوندو. هانا دايرينو هنايا ديسوندو. هنا نديرو لاكور ولا ما نديروش؟ لا ما نديروش. علاه؟ باسكو لو كومبليمون دوبجي ديريكت راهو جاي مور لو فيرب. وفي هذه الحالة le complément d'objet direct, plutôt le participe passé, ne s'accorde pas avec le sujet ولا مع حاجة واحدة أخرى، يبقى كيما راه. هنا باش تشوفوا بلي لو فيرب يقدر يتبدل، pourtant هو سي لو ميم بصح على حساب لا فراز. نتبعوه على حساب لا فراز. إذا ما كانش فيها complément d'objet direct كيما هنايا سي être. وهنايا عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت، من هنا هي هبطت، ماشي هي اللي هبطت حاجه. دونك نستعملوا لوكسيليير افوار. نفس الشيء كيما باغ اكزومبل لو فيرب باسي. نقولوا باغ اكزومبل جو سوي باسي بار لو فارماسيان. انا جست على لو فارماسيان. مي في اون فراز واحده اخرى نقولوا جي باسي mon examen. جوزت l'examen. في الأولى je suis passé أنا جزت، وفي la phrase الثانية j'ai passé جوزت. هذا هو. وكالمعتاد راح نحاول نلخص لكم الدرس تاع اليوم في شيما كيما هكذا. دونك عندي لو باسي كومبوزي يتكون من ان auxiliaire ومعاه ان participe passé. هذا l'auxiliaire واش هو يا إما être au présent de l'indicatif ولا avoir au présent de l'indicatif ونزيدو قلنا le participe passé. Le participe passé واش les verbes du premier groupe يدو e accent, les verbes du deuxième groupe يدو i و les verbes du troisième groupe يا إما u يا إما is يا إما ert يا إما i ولا e accent. دوك كنشوفوا l'accord du participe passé. إذا كان l'auxiliaire être هو في le verbe conjugué، هنايا le participe passé يتأكوردا ولا يتبع le sujet. وإذا كان le participe passé مع l'auxiliaire avoir، هنا le participe passé ما يتأكورداش، كيكون عندنا le complément d'objet direct جاي après le verbe، هنايا مكاش l'accord. وإذا كان لو كومبليمون دوبجي ديريكت جاي قبل لو فيرب avant لو فيرب، هنايا لو بارتيسيب باسي يتبع لو كومبليمون دوبجي ديريكت، يتأكوردا مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت ماشي مع لو سوجي. الوغ كي يكون être يتأكوردا مع لو سوجي، لو بارتيسيب باسي يتأكوردا مع لو سوجي. وإذا كان avoir و لو كومبليمون دوبجي ديريكت مبلاصي قبل لو فيرب، لو بارتيسيب باسي يتبع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا هو لو شيما. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا درس اليوم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وتضغطوا ايضا على صابوني وعلى الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. راح نحاول ان شاء الله نحط المزيد من الدروس. ما تنساوش ايضا تحطوا لي ملاحظاتكم وطلباتكم وحتى انتقاداتكم مرحبا بها مع التعليقات. هذا هو. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.